Ici, on est vers le gymnase. Просто уроки закончились. La leçon est finie, donc tout est fermé. Заделали нам, когда взрыв был с той стороны, вот это вот все, и стекла, и гипсокартон, все это разрушено было, а сейчас уже сделали. Là, ils ont donc refait toutes les fenêtres, comme tu vois. C'était le gros travail parce qu'ils ont été bombardés, donc la plupart des fenêtres avaient été endommagées. Ouais, bah. Da. Da. Les élèves font du sport combien de fois par semaine? Она спросила, ну, дети сколько раз каждую неделю они По 2 занимаются? часа, по 3 часа, 2-3 а так часа. все свободное время. 2 ou 3 heures par semaine, et après ils peuvent venir dans le temps libre. Ah, d'accord. Вот, как они хотят. Волейбол. Ну, пожалуйста. Да. Ну и программа волейбол, баскетбол, футзал. Волейбол, баскет. Да. Дату и время сообщат дополнительно. Все, команды я подготовила 2. Хорошо, мне заранее 2000, да, 2003-2004 год. Culture physique. Библиотека. За книгой идем. Ça, c'est la bibliothèque. Ah, oui. Это дети готовили. C'est les enfants qui ont préparé. Сами искали материал, сами печатали, Ils ont fait des dossiers. Это 9 класс, самые старшие дети. C'est la 9e classe, les plus anciens, les plus âgés. Donc ils ont 15 ans. 14 ans, 15 ans. Это тоже дети делали сами на выставку. Ça, c'est aussi les enfants qui ont fait. Вот это делали из муки, из соленой, вот это из муки. Это крупа пшену дети делали, это нитками набивали. Видите, какой делали? Ils ont fait eux-mêmes, avec différentes matières. Это шкурки и шишки. C'est des pommes de pain. Это Avec... крупа, гречка. Et là, c'est des céréales, tu sais, des grains de céréales. Et c'est écrit fait avec nos mains. D'accord. Là. Voilà la bibliothèque, il y a des élèves. Есть дети. Это девятиклассники тоже, 9 Б класс. C'est justement la 9e classe, Estelle. Это мы получили, А поздороваться, ребята. получили литературу с России. Ah, ils ont reçu Уфа un присылает don. нам детям книги на русском языке. Мы же изучали украинский язык, а теперь русский язык изучаем. И они должны по программе читать много по внеклассному чтению, много художественных книг на русском языке. Я перевожу, потому что она не говорит. Ага, хорошо. Ils ont reçu un grand don de livres de Russie parce qu'ils étudient l'ukrainien, mais aussi le russe. Et donc là, c'est tous des livres en russe. Et parce qu'ils continuent d'étudier les deux langues. Donc c'est кто послал? Это фонд? Это Гуманитарная помощь — это Уфа, Башкортостан, Россия. Это где-то около Урала. C'est de la ville de Ufa, donc une grande ville de Russie qui est plus loin, qui est dans l'Oural, enfin, dans le sud, et qui a envoyé tout ça, un fonds de là-bas. Это я переставляю книжечки. Это у нас на украинском языке были, а сейчас я меняю полки, на русском языке ставлю. Меняю книжки, потому что у нас изучение только русский язык будет у нас в нашей школе. Et bientôt, ils vont enseigner que le russe. Дети помогают мне книжки Donc переставлять. les enfants, ils aident pour justement ranger, et ils doivent ranger toutes les étagères. Да. У нас подготовка идет к 9 мая, ко Дню Победы. Поэтому мы сейчас изучаем на патриотическую тему. Значит, Великую Отечественную войну вспоминают дети, как вот она шла на самом деле была. Не так, как ее Украина перевернула и неправильно рассказывает о том, что кто-то сейчас освобождал вместо нас. Alors, là, donc, on entre dans les fêtes de la victoire. Donc, en ce moment, avec les enfants, ils sont en train d'étudier les thèmes de la Grande Guerre patriotique.
et du patriotisme. Et donc raconter aux enfants comment la région avait été libérée des occupants. Donc j'ai rigolé parce qu'il y a le parallèle avec la guerre de maintenant. Oui, c'est ça quoi. Уголок тоже история нашего края, Петровна оформляла с детками. Есть у нас библиотечные уроки вместо урока, они уже после обеда приходят и ознакомляются с литературой, читают. Donc là, je le sais parce que je suis venu assez souvent, les enfants peuvent venir quand ils veulent, et il y a des thématiques qui changent d'ailleurs, à chaque fois que je viens, ils changent les étagères Les étagères qui sont là, oui. pour différents âges. Et tu vois, là, les enfants font des puzzles. Тоже тематический уголок, посвященный 9 мая, но у нас всегда стоит, всегда пополняется литературой. Вот это тоже поделку дети делали. В том году была выставка поделок, посвященная 9 мая. Ça a été fait par des enfants, D'accord. pour justement, avec des petits cailloux, on voit. Mais cette étagère-là, elle reste tout le temps. Là, ici, on a les manuels, si tu veux. Ah oui. Mathématiques, etc. Aussi pour les petites classes au niveau de l'alphabet. Les Все равно petites classes. украинский не успела еще Галина Петровна убрать, украинскую Voilà, литературу. ça c'est de la littérature ukrainienne, D'accord. langue ukrainienne. Ну, я считаю, что проблема с языком это надуманно, искусственно, мне кажется, создана. Ну да. Он не тяготил украинский язык, а наоборот. Человек развивается. Чем больше знает, тем он, мне кажется. Elle dit qu'évidemment, mieux les enfants connaissent leur langue, alors je parle de l'ukrainien et du russe, mieux c'est évidemment. Plus ils en savent, mieux c'est. Alors là, ils ont fait des dessins О войне. sur la guerre. Это уже наша война, Донецкая война. Non, la guerre actuelle, évidemment. Вот репортер с этим. Репортер, видите? Да. Тоже. Пресса Репортер фотографирует, de как война идет. И вот, видите, это несчастье детям принесло. Война. Дети страдают от того, что разрушены дома. И вот они рисуют. Там альбомы у нас. Они берут их и рисуют. Читаем, рисуем. Ils ont dessiné tout un album, Как voilà, sur le thème de la guerre, aussi pour que ça sorte. Ouais, ben, ils en ont besoin. Hein. Sur ce dessin-là, c'est écrit j'aime ma maison, танки у нас тут еще. ne la détruisez pas. Chaque classe a sa place attitrée avec les petits numéros sur les. Et en fait, ils sont chargés ensuite d'eux-mêmes emmener la vaisselle et de participer à débarrasser la table. Ils doivent poser là-bas. Et là, on arrive sur la cuisine. Alors, ils font tout eux-mêmes. Tout. Là. Здравствуйте. Как тебя зовут? Хорошо. Как у тебя? Можно? Проходите, пожалуйста. Это комната психолога. Кабинет. C'est le cabinet de la psychologue. Здравствуйте. Как у вас дела? А вижу, что хорошо. Погода хорошая. А ты тоже? Садитесь. Bon. Что вы делаете? C'est donc, la psychologue les observe, regarde leur comportement, ils ont quand même besoin de beaucoup d'aide. Tu vois, ils sont plus ou moins... Oh. Молодец. Ils ont des pathologies évidemment très différentes, comme tu vois. Мальчик живет в Еленовке, возле блокпоста, О, там, где Диeu. произошел взрыв. Il vit là où il y a eu le drame où l'armée ukrainienne a tiré sur des voitures et tué des gens. А Еленовка? Да. Alors, Дети здесь о, я помню, зимой это не был так. Здорово. еще в стадии ремонта. И Alors, как бы- moi, je me suis trouvé là cet hiver, c'était tout détruit. Il y avait ça avait été détruit par le bombardement.
C'était rempli d'éclats d'obus partout, ils ont tout refait. Телевизор повесим. Ils vont mettre un téléviseur Музыка будет такая. avec la musique, il y aura la musique, il y aura le téléviseur pour les faire danser, chanter. Да. Помочь, c'est l'internat fille et au-dessus il y a l'internat garçon. Et Третий этаж, да. Это- Это второй, третий, четвертый. Да, это весь вот так вот стояк. Пойдемте. Vas-y, avance. Проходите, надеюсь. Извините. Donc un exemple de chambre. Donc là elles sont 4. Ну, сняли, потому что окна делали откосы. Здесь же тоже пострадало во время, вы же видите, окна новые. Tout a été réparé ici, il n'y a pas très longtemps. Ah oui, tu vois que les... Erwan a participé Еще видно, что ремонтные avec работы son... не закончены. Да. Et le travail n'est pas terminé. Да, я помню. Да, здесь было забито фанерой. Ну и там тоже. Много. Почти все забито было. Ah, tu vois, voilà, tu as les femmes de garde, les nourrices. Ah oui. Et les classes, parce qu'elles sont par groupe hein, d'âge. Ouais. Voilà, puis après, hein, tu vas voir. Voilà, là il y a déjà plus de monde. C'est des plus grandes. Это хорошо, потому что Ну, здесь тут тоже окна меняли. Я И вот помню. трещины пооставались еще. Et comment les enfants en fait ont réagi quand il y a eu tous ces bombardements? Parce que je suppose que les enfants étaient encore dans l'école, ou est-ce qu'ils avaient déjà été, enfin est-ce qu'ils avaient été à l'époque évacués? А, да, она спросила, ну, дети были, когда они бомбили, и как они Когда реагировали? 19 января ударили, дети были. Да, les enfants étaient là en janvier. Дети были, и дети наши у нас На один... полу под кроватью. У нас мальчик один с Иловайска, он пережил лето Иловайский котел, это с Юлией Николаевной класс. Il y avait un petit garçon qui vivait à Ilovaïsk. И педагоги по личной инициативе вечером оставались, помимо ночной няни, у нас так положено, должна быть ночная няня. Еще педагогический коллектив оставлял свои семьи дома, своих детей, мужей оставались ночевать с нашими детьми. Et c'était très И difficile pour lui. рассказывали, когда бомбили, вот 19 числа. Et ils sont obligés de faire un travail de psychologie, avec un psychologue sur les enfants derrière, notamment ce garçon qui lui en plus à Ilovaïsk avait vu d'autres choses encore. Et Мальчик с Иловайска, который вот пережил это все там, он так сильно кричал, закрыл уши. Так Et lui, плакал. il hurlait, il était terrifié. Его еле успокоили. И он, все дети на автомате, говорит, в одеялах и сразу под кровать, сразу под кровать. Alors, ils ont pas de câble, alors il est caché sous les lits. Enfin, il se cachait sous le lit. В феврале у нас дистанционка была, да, у нас деток не было. В феврале нас Ну да, ударили. мы начали с последней недели февраля. Они как раз вышли, должны были выйти 24-го и вышли 24-го. А последний раз нас накрыло 21 февраля. Но забили, утеплили и 24-го приняли детей. И очень страшно за 3 июня, можно я скажу? Да, да. 3 июня, когда был очень большой бой, Alors, le 3 juin, pendant la bataille de Marinka, у нас в школе были дети, работал летний лагерь. nos с enfants 1 étaient июня. dans un camp de В vacances школе d'été. было больше 60 детей. Il y avait plus de 60 enfants. И родители, многие узнали о том, что идет бой, и мы в прифронтовой зоне. Et nous доезжали étions до sur la моста. zone de front quasiment. А мост был перекрыт. Мост был перекрыт, вот через который Le выехали. pont qui était là avait été fermé. Под обстрелами шли сюда. Et les bombardements забирали детей. ont tombé partout autour, avec les enfants ici. Вот. Ну, а часть детей, которых не могли забрать, мы вот на первом этаже, я покажу то место, где мы их прятали. Et donc ils avaient réuni les enfants dans une place de l'école qui est en fait centrale, on va te la montrer après. Была медсестра, с ними были Il y avait une педагоги, infirmière, le персонал, pédagogue, который под обстрелами шел, pour был essayer с de les этими calmer. детьми. Даже страшно было в туалет пробежать, вот боялись, что с окон посыпется стекло. Les enfants avaient peur d'aller aux toilettes à cause des bombardements et donc bon, que les vitres explosent et qu'ils soient blessés, etc. Жутко было, очень жутко. C'était vraiment terrible. À l'heure actuelle, il y a toujours besoin de ce travail sur les enfants, ou est-ce que maintenant ils ont surmonté avec le temps, ou est-ce qu'il y a Она encore- спросила, ну, конечно, потом это было
работа с детьми, чтобы все отдать психологам. Психолог очень Сейчас вы много продолжаете, как дети они сейчас? Ну, у нас работа тут увидели, психолог работает, она постоянно берет, постоянно тестирует, постоянно снимает систематически с них стрессы эти все. Ну, у нас каждый арт-терапии. педагог, который закончил институт, у нас преподавали основы детской психологии, и, скажем так, каждый преподаватель все равно, естественно, работал с детьми, естественно, снимал этот стресс. Конечно, для преподавателей нагрузка тоже, потому что мы тоже находимся в этом стрессе. Надо держать себя в руках, не показывать ни страха, ни тревоги. Вот. И внушать уверенность, спокойствие и такую надежду на будущее, хорошее будущее детей. У нас в школе не пострадал ни один ребенок. К сожалению, все равно уже дома, да, уже дома погиб девятиклассник, подорвался на мине. Но это уже у себя дома. Это каникулы были. Alors, Он живет под Красногоровкой. bien sûr, ils poursuivent ce travail, donc avec pédiatres, psychologues, etc. C'est important pour eux aussi, parce que eux se sont également retrouvés dans cette situation de stress. Ils ont dû évidemment prendre sur eux. Par rapport aux enfants, évidemment, tu peux pas paniquer, mais il n'empêche que tu vis la situation. Ils disent qu'ils n'ont pas eu de victimes, heureusement, mais hélas, il y a au moins un élève qui est mort, il a sauté sur... Ça, c'est une partie du territoire de l'internat. Tout ça, c'est à eux, là. Donc ils peuvent jouer jusque... Tu vois, il y a un terrain de basket, donc qui est dans un sale état, mais... on voit bien encore ici les fenêtres qui ont été réparées partout, hein, partout. Cet hiver, la plus grande partie était encore... dans l'état. Да, вот здесь Вот вот и от там одной. что-то дальше было. Вот осталось от одной, но уже закопали. Да, она Ici était tombé donc un obus d'artillerie lourde. Bon, ils ont rebouché une partie du trou. Она глубже была. Donc c'était pendant l'hiver 2015, hein, janvier-février 2015. Где-то там было, я уже не помню. Un autre là-bas et puis il y en a de Или l'autre côté. вот здесь лунка какая. Là on fait donc le tour par l'autre côté de l'école. C'est là où les obus étaient tombés au plus près et avaient détruit une partie du toit. Et ça, quand on est venu cet hiver, c'était totalement défoncé, cette partie-là, particulièrement. Да, это аллея. Donc, voilà le travail de réparation aussi auquel ont participé Vostok France. Ici, la partie du haut, quand on est venu, était totalement dans l'état que c'était, c'est-à-dire défoncée. On a participé, enfin le mécène et puis les associations à la réparation des fenêtres du premier étage. Ouais. Et il y a encore celle du rez-de-chaussée qui, elle, par contre, avait été déjà réparée. Ils ont fait par étapes comme ils ont pu. Ouais. On voit d'ailleurs, tu vois là-bas, il y a une fenêtre qui a été complètement... Bon, il y en a certaines qui a été complètement déchaussée, enfin, si tu veux, par le souffle. Là, il y a plusieurs obus et tu pouvais trouver encore cet hiver, bien qu'ils aient nettoyé, du verre et des éclats d'obus. C'est la laverie et ils ont un problème avec parce qu'ils ont de très grosses machines à laver. Ouais. Ils ont besoin d'argent pour ça. Mais évidemment, ça c'est des gros budgets. Здравствуйте. C'est là qu'ils ont un problème parce qu'ils doivent faire des machines. Elles font, je crois, 50 kg, jusqu'à 50 kg, 100 kg de linge. Et elles sont quand même pas toutes jeunes. Et avec les séchoirs et tout ça. Et c'est un gros problème parce que celle-là, elle fuit. Celle-ci, là. Celle-ci est à changer. Да. Она не Она, нет, она просто там латку уже ставили, и латка уже оторвалась. Уже все, да. Там один барабан целый остался, она вот вообще дна нету, да. прогнила просто. Au niveau de la cuve, elle est très fatiguée. Et pour changer ça, c'est beaucoup d'argent. А стирать приходится много. Et ils ont beaucoup à laver. 140 enfants, il y a tous les draps, il y a tous les vêtements, plus le linge de maison, plus les serviettes, plus.